बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। ट्रेडिंग एक बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा आसान समझा हुआ है। बाज़ लोगों ने जो इश्तिहारात देखते हैं और कहते हैं कि हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। ये जितना अमीर होने का आसान रास्ता है, उतना ही गरीब होने का भी आसान रास्ता है। ये मैं तकरीबन अपनी हर तीसरी चौथी वीडियो में इसलिए बताता हूँ बच्चों। इसमें एक तो सबसे पहली बात है कि आपका फ़ंड बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा से मुराद ये कि इतना ज़रूर हो जो कि रीज़नेबल हो, जिसमें आप अपने आप को संभाल सकें। थोड़े फंड के साथ ये होता है कि आप बहुत जल्दी या तो घबरा जाते हैं या आपको वाकई क्लोज़ करनी पड़ती है, और क्लोज़ करना पड़ जाता है, एग्ज़िट करना पड़ जाता है। ये मजबूरी भी होती है और ज़रूरी भी होता है। इस वजह से आपका जो एसएल वगैरह है वो हिट होता है। एसएल आप एक जो बुनियादी एक चीज़ है जो कि आपको बचाती है, उसमें एसएल की जो तरीक़ेकार है वो आपके लिए बाज़ औक़ात नुकसानदेह हो जाता है। एसएल आपका हिट हो जाता है, आपको बाहर निकलना पड़ता है, आपका डर खौफ होता है। ये वजूहात होती हैं ट्रेडिंग में नाकाम होने की। रोज़ाना आपको नुकसान होना शुरू हो जाते हैं। होता ये है कि एक जब हमारे पास ज़्यादा फ़ंड होता है तो हम बहादुर हो जाते हैं और बड़ी से बड़ी लॉट लगाते हैं। इसका एक छोटा सा वाक़या सुन लीजिए कि एक साहब ने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि आप हमारा अकाउंट संभालें। उनका 1,20,00,000 रुपए पाकिस्तानी नुकसान हुआ और तकरीबन अभी 2 लाख के करीब उनके पास इक्विटी बची है। अब मैंने उनको माज़रत कर ली। वजह यह है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ भाई, अपने जोगा ही हूँ बस। इससे ज़्यादा किसी का अकाउंट या किसी के पैसे के मामलात में मैं दखल नहीं दे सकता। मेरा नंबर मौजूद है आप लोगों के पास, सामने आ रहा है। आप उधर मैसेज कीजिए और ग्रुप में शामिल हो जाइए। ये आपके लिए जो है वो एक साथी ज़रूर आपको मिल सकता है। बाकी आपको कोई चीज़ मिले या ना मिले, एक अच्छा साथी जो कि आपको मशवरा दे सकता है, जो आपके साथ बैठ सकता है, जो आपके साथ बात कर सकता है और आपको समझाने की कोशिश भी कर सकता है और अपनी अकल भी इस्तेमाल करके आपको बता सकता है। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने किया हुआ है उनका बेइंतहा शुक्रिया कि वो जो है मेरे पर एतमाद करते हैं और मेरी वीडियोस को देखते हैं, समझते हैं। अच्छा, आज सर्दी बहुत है इसलिए भाई मुझसे तो वीडियो बन भी नहीं रही थी, लेकिन मैंने अपनी एक ज़िम्मेदारी बनाई हुई है, तो वो यकीनन मैं ख़ुद ही उसको ज़िम्मेदारी सेल्फ़ इम्पोज्ड ज़िम्मेदारी है ये। ख़ुद ही अपने ऊपर ये एक फ़र्ज़ कर लिया है कि भाई मुझे वीडियो लाजमी बनानी है। हो सकता है कि इससे किसी को फ़ायदा हो जाए। 2,18,165 रुपये रवे का बाइंग का रेट है और 2,18,565 रुपये रवे की सेलिंग है। तो ये रेट हैं रवे के। पीस 2,19,870 रुपये बाइंग और 2,20,360 रुपये सेलिंग। कल जब मैं वीडियो सुबह बना रहा था तो 2,20,500 कुछ था और मैंने कहा था कि ये नीचे जाएगा, और 2,20,000 तक ये आ गया था, यानी 500 तकरीबन इसमें कमी आ गई थी। अभी ये फिर बढ़ा हुआ है क्योंकि मार्केट थोड़ी सी फिर उसने ऊपर की तरफ धक्का लगाया है और मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई है। सिल्वर 2535 रुपये में बाइंग और 2585 रुपये में सेलिंग हो रही है। आज क्या होना है? आज भी हमने सेलिंग की तरफ ही देखना है। आज ही हमने रेट को कम होते हुए देखना है। ये मेरी एक प्रेडिक्शन है, ये मेरी एक सोच है, समझ है। इसके आप मुत्तफिक होते हैं या नहीं होते वो एक अलग बात है। देखें, पैसा आपका है, आपने ही समझना है कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। आपको अगर मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ तो उसमें आपने अपनी अकल भी तो इस्तेमाल करनी है। अगर आपकी अकल के साथ मेरी कही हुई बात मैच हो जाती है तो ज़रूर उस पर आप चलें और उसको समझने की कोशिश करें, ताकि आप
بہتر فیصلہ اپنی ذات کے مطابق کر سکیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو شارٹ ٹرم کے لیے گولڈ میں انویسٹمنٹ کر کے پھنس جاتے ہیں ان کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ ان کا یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ ویٹ کریں۔ جب ہائی ریٹس پہ لیا ہوا ہوتا ہے، میرے پاس بہت ساری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا فون آتا ہے کہ انہوں نے لے لیا تھا اور ابھی پھنس گئے ہیں، کافی ہائی ریٹس پہ لیا ہوا تھا، تو وہ اس کا کوئی ایسا حل نہیں ہے۔ ان کو یہی ہے کہ جو اچھا ریٹ مل رہا ہے اس پہ کم سے کم نقصان پر وہ باہر نکل جائیں۔ اب آتے ہیں ہم انٹرنیشنل مارکیٹ پر۔ 2029 یعنی 2030 چل رہا ہے اور ہائی بھی اس کا 2030 ہے، لو اس کا 2019 ہے۔ چاندی 22.32 پہ اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے، جو کہ اپنے ہائی پہ ٹریڈ کر رہا ہے، اور 22.03 اس کا لو ہے۔ آئل 74.82 پہ چل رہا ہے اور 74.99 اس کا ہائی ہے۔ کل ہم نے 74.30 پر 30 اور 50 کے درمیان ہم نے آئل کو سیلنگ میں لے لیا تھا۔ سیلنگ کی طرف میرا زیادہ رجحان تھا۔ آج بھی میرا 70% آئل اور گولڈ کے متعلق ہے کہ 70% میرا جو مائنڈ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں سیلنگ کی طرف ہی بیٹھنا ہے۔ تو آج بھی ہم اس کو سیلنگ کی طرف دیکھیں گے، 75 کے نزدیک ہم اسے سیلنگ میں اس کا ایک رسک ضرور لیں گے۔ اچھا، ایس ایل اپنے اپنے حساب سے لگائیے، اپنے اپنے فنڈ کے حساب سے لگائیے، جتنا برداشت کر سکتے ہیں اور جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں اتنا ایس ایل لگائیے۔ زیادہ لمبا کبھی بھی کسی بھی ٹریڈ کو ہولڈ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کو کبھی کبھی جو میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ بہت ہیجنگ جن کے پاس بہت ہے، اور بہت ساری لاٹس جو ہیں وہ اس طرح ہیج ہوئی ہوئی ہیں کہ وہ گڈمڈ ہوئی ہوئی ہیں، گنجل ہوا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ہیج نہ کریں، آپ اس سے نقصان سے نکل جائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جن کے پاس کم فنڈ ہوتا ہے، اگر وہ میری بات کو سمجھے تو وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ان کی ٹریڈ چل پڑتی ہے، یعنی چلنے سے مراد وہ فائدے میں آ جاتی ہے، تو وہ رسک یہ والا لیا کریں کہ اس کو بریک ایون کر دیا کریں۔ اگر تو ان کو فائدہ ہوگا تو پھر بڑا فائدہ ہوگا۔ وہ چھوٹے چھوٹے فائدوں سے نکل جاتے ہیں اور پھر کسی دن نقصان ہوتا ہے تو پھر بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ ان کو چاہیے، فار ایگزامپل، اگر میں ابھی کی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ 2030 پہ آپ نے سیلنگ لے لی ہے، وہ 2027 پہ آ گئی ہے، تو آپ بریک ایون کرتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ 2031-32 پہ دوبارہ جائے تو آپ کا یہ بریک ایون توڑتا ہوا چلا جائے، آپ کو نو لاس نو پروفٹ ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر یہ نیچے کی طرف گئی اور 2015 تک چلی گئی تو آپ بالکل تسلی سے ہوں گے کہ آپ کا نقصان نہیں ہونا، تو آپ اس کو ہولڈ کر سکیں گے اور بڑے ہی آرام سے آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکلنگ کر سکیں گے۔ اب آتے ہیں گولڈ کی طرف، تو 2030 پہ چل رہا ہے، 2035 کے قریب 2030 سے اوپر ہم نے سیلنگ کا سوچا ہوا تھا کہ 2030 سے اوپر جائے گی، تو 2035 ٹارگٹ بنا لیجئے کہ اس پر آپ نے سیلنگ جو ہے وہ لینی ہے۔ 2040 جو ہے وہ اس کا جو کیا کہتے ہیں ریزسٹنس ہے، اور 2004 5 اور 2004 5 اور 1995 اس کے جو ہے وہ سپورٹ ہے۔ بہرحال یہ آج کی آپ کو پوری کہانی اور پورا آپ کو گائیڈ لائن دے دی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، گولڈ سگنل کے لیے ضرور رجوع کریں۔ اللہ